Alors, fidèles abonnés de Koulé 24, aw minnu ɲɛ b'an ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli belebeleba b'aw ye k'a fɔ aw bisimila aw ka émission mandi kɔnɔna na n'o ye weekend show ye. Weekend show ye jamukan labɛnnen ye Koulé 24 baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ walasa k'aw ka weekend diya aw bolo. Émission min kɔnɔna na an ka wele bɛ se artistes de ma, rappeurs, comédiens fo ka taga se showbizman ma. Donc laadalako la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka partenaire belebelebaw fo. Fɔlɔ n'o ye Baguette Plus ye. Baguette Plus aw minnu mago bɛ croissant dumanw na, hamburger, shawarma fo ka taga se anniversaire gâteau ma aw b'aw senfa joona ka se Baguette Plus la. Segu sira la ni tɛmɛna gendarmerie la wɔyɔrɔ kofɔlen filanan o filɛ nin ye Amdalaye ni tɛmɛna Amdalaye sugudennin na ka tɛmɛ polisiso la juste à gauche Baguette Plus filanan de ye. An ka partenaire filanan o ye Teyarayana ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na Teola numéro 1 Teola Sanbalaɲɔ sɔrɔyɔrɔ kelen pe Sogomugu kɔnɔna na Jaratu Kare Suraka boutique ba la dayɛlɛ min fɛ yen nɔ aw minnu mago b'a angoro la aw minnu mago bɛ détail la aw b'aw senfa joona ka se yen nɔ aw bɛ te in sɔrɔ yen nɔ. Donc an bɛna don an ka émission kɔnɔna na mɔgɔ min b'an bolokɔrɔ bi artiste jeune don a dɔnnen don kosɛbɛ aw yɛrɛ dɔnkili mɛn sisan nɔ aw hakili bɛ k'aw sɔn dɔɔni donc comme u b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ de la an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ b'a présenter. Lamas ko bɛ cogo di? Ko ka fisa tibarkala kan jumɛn bɛ yen basi foyi tɛ ne na i b'a kan tibarkala. Ok i nana an ka wele jaabi a diyara an ye toro. Ayiwa a diyara n yɛrɛ ye. Bisimila Koulé 24 plateau kan. Saha a diyara n ye Zara. D'accord an filɛlibaga minnu ɲɛ b'an na nin wagati in na folikan jumɛn b'i bolo ka d'u ma? Ayiwa Zara donc an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn Ala ni ce Ala min ye bi don in yira an na k'an hakilitigiya ka tila k'an kɛ Mahamadu bɔnɔ ye donc an bɛ sɔli kɛ Arasulu kan n'o ye Abaminata den ni Abdulayi den ye Abdulmutalibu mɔden an bɛ sɔli belebeleba kɛ Mahamadu Rasululayi kan donc ko n bɛ n fa la fo ka n ba la fo k'an jatigiw bɛɛ lajɛlen fo nin wagatinin na aw mana kɛ waati an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la an mana kɛ waati o waati la an mana kɛ fɛn o fɛn na nin waati in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma k'aw ni ci aw yɛrɛ ye ne welela ka na kɛnɛ kan a diyara n ye kojugu Zara a diyara n ye vraiment a diyara n ye kojugu a diyara an yɛrɛ ye i kana wele jaabi a diyara an ye trop merci donc an bɛna don an ka jɛmukan kɔnɔna na i pɛrɛlen don kosɛbɛ 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 d'accord ah bon ok an bɛ fɛ k'a dɔn Lamas e tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn i ye siya jumɛn et puis i sigilen don fan jumɛn fɛ e ka baara bɛnnen don jumɛn ma fana? Ok alhamdulilayi rabil alamina Zara ne tɔgɔ ye Masita Masita Dugunɛ n jamu de ye Dugunɛ Masita ye jeli de ye ne bɔra Segu n'i donna mobili kɔnɔ sɔnni i bɔra Segu sɔnni i ka se Kɔnɔbugu ma nɔnɔ bɛ feere dugu dɔ la ta kosɛbɛ a tɔgɔ ko Zanbugu voilà i bɛ jigin Zanbugu Zanbugu ne faso ye 3 kilomètres de ye ne faso ye Wuyan de ye Wuyan ye n bɔra jeliw la ye Fayanfan ani Bayanfan donc ne sigilen don Kucala yan n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kucala ma yan et puis fana n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kucala yɛrɛ nima yɔrɔ kɔni Kucala nima yɔrɔ ye Lafiyala de ye ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyala de ma awɔ Kucala yan an tɛna commentaire bɛrɛ kɛ o ko kan Kucala nima yɔrɔ ye Lafiyala de ye aw minnu ma sɔn a y'a bila commentaire la ok Lamas an bɛna tɛmɛ n'an ka questionnaire ye question fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne bolo ka poser Lamas kunna o de ye Lamas yɛrɛ dakuruɲɛ kelen ɲɔgɔnna la e bɛ se ka a fɔ an ɲɛna jeliya yɛrɛ ye jumɛn ye an minnu t'a dɔn? Ayiwa Zara n'i ko ne ka jeliya ɲɛfɔ ayiwa ne yɛrɛ ma n garaya kosɛbɛ nka mini min don a la jeliya ye taabolo de ye jeliya ye siya de ye ni ne ɲininka ne b'a fɔ siya de don parce que ne kan tɛ tubabuw ka définition ma siya la ne kan mɛn an yɛrɛ ka danbew siya de la définition de ma a bɛ komi ni den dɔ taara ɲininka mama siya kɔrɔ ye di an banbaga donc i b'a fɔ de siya ye min ye i bɔra min na i bɔkolo o de ye siya ye donc ne b'a fɔ dakuruɲɛ kelen na jeliya ye siya de ye jeliw filɛ Zara jeliw ka baara ka ca jeliw ka baara ka ca
hɔrɔnba tɛ yen ni ɲamakalaba t'a nɔfɛ i kɛra hɔrɔn ye cogo cogo i t'i yɛrɛ fɔ i kɛra hɔrɔn ye cogo cogo ni bibi in na kow tiɲɛni tɛ hɔrɔn yɛrɛ dama kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ jakuya de tun don kɛnɛ kun ka di jeliw ma ɲamakalaw ma u k'u ka ɲamakalaya kɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de tun don société kɔnɔ o ɲamakalaw fana de tun bɛ furusira taamaw kɛ o ɲamakalaw de tun bɛ kɛlɛw ban o ɲamakalaw de tun bɛ fɛn caman caman kɛ kuma dɔ bɛ yen nɔ a ma ɲi hɔrɔnkɛ da kɔnɔ nka a kun bɛnnen don a ka ɲamakalakɛ da kɔnɔ voilà a nɛmɔ faamuyali sɔrɔla la awɔ an ye caman faamu a la awɔ i ye min dɔn ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ a la ok question filanan lamasi yɛrɛ donna ni domaine kɔnɔ cogoya di vu que i bɛ dɔw mɔgɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ jeli du kɔnɔ mais u tɛ jeliya kɛ a bɛ tiɲɛ i bɛna sɔrɔ a bɛ yen mais a dɔw t'a kɛ mais e y'a kanu k'a ta k'a kɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye o ko kan ok alhamdulilayi Zara ɲamakalaya filɛ on devient pas griot on est griot ne ma kɛ ɲamakala ye kɔrɔbayalen ne wolola a la de ne faw fana tun b'a la olu faw tun b'a la fo ka taa se mɔkɛw ma anw ka dugu la duba fila de bɛ yen Kulubalila ani Dugunɛla Kulubalila o ye bamanan ye Dugunɛla o ye jeliw fɛ yen donc ne wolola jeliw fɛ yen ne donna a la cogo di kabi fitinin kabi ne ka dɔgɔ kojugu parce que ne ba bɛ fɔli kɛ ba tɛ Sisɔkɔ ni waati na a bɛ k'an filɛ awɔ ba tɛ Sisɔkɔ ne ba ye dɔnkilidala de ye a bɛ fɔli kɛ ntɛnɛnmusow fana o dɔnkilidala kelenw de u bɛ fɔli fana kɛ alhamdulilayi ni kabi fitinin dɔnkili bɛ da n sen kɔrɔ kabi ne bɛ ka yɔrɔ fura ne bɛ ka to ka dɔnkili da fɔ ko a tɛ fɔ nin cogo in na ne da bɔra Sin na ka taa di mɔmuso de ma Awa Kale kun bɛ Segu Masala o Awa Kale masala n'a nɔfɛ dugu caman b'a dɔn donc ka bɔ fitinin a bɛ n bɔ ka taa ni kɔɲɔyɔrɔ la a bɛ n fɔ ne ka n da gidafile kɛrɛfɛ o wagati gidafile tun bɛ turu dɔnkilidala bɛ ka gida fɔ ale fana de bɛ gida fɔ o wagati donc ka bɔ o wagati ne donna a la ten dɔɔni dɔɔni kabi n yɛrɛ bɛ taa da gidafile kɛrɛfɛ fo ka na kɛ n yɛrɛ bɛ gidafile minɛ k'a fɔ fo ka na kɛ n yɛrɛ bɛ se ka n jɔ kɛnɛ k'a ka dɔnkili da donc n wolola la ka mɔ a la n tilala k'a kanu kun jumɛn na n y'a sira fana ta tuguni musokɔrɔba ka côté de la n y'a sira ta kosɛbɛ n'o tɛ n ye kalan kɛ nka musokɔrɔba ka côté de la n y'a sira ta kosɛbɛ parce que n y'a kanu kabi musokɔrɔba b'a kɛ awɔ i ko k'i yɛrɛ ye micro ta wagati min na ka n'a bila bi la an bɛ fɛ ka dɔn o bɛ san joli bɔ ɲɔgɔn bɔ ok Zara ne ye micro ta ka dɔnkili da ka kɛnɛ sigi n yɛrɛ ka wuli n yɛrɛ ye tiɲɛni yɛrɛ la o ma janya kosɛbɛ parce que fɛn ye dɔnkilida ye tradition de ye chez nous donc o tradition in kama i tɛ se ka don a la ten f'i ka labila donc on peut dire que n labilala wagati min na a ma mɛn kosɛbɛ musokɔrɔba ka sira diyan k'a fɔ masa i yɛrɛ ka dɔnkili da i yɛrɛ ye sa i yɛrɛ bɛ se k'a da ni ɲɛ b'i la i bɛ se k'a kɛ o ni sanjɛ tɛ tɛmɛ san 5 ɲɔgɔnna kan awɔ faamuyali sɔrɔla la yan'an ka taa yɔrɔ jan ne bɛ fɛ Lamasi ka voix fili an ka lajɛlikɛlaw ye i ka faamu ani kulɛri kanubagaw i k'i voix fili dɔnkili duman dɔ ye. Ni nana baaro de kɛ n'aw ye duguma b'aw yo ni nana baaro de kɛ n'aw ye ni nalen bɛ jatigiw baro miyaŋala ni nana baaro de kɛ n'aw ye duguma b'aw yo ni nana sumu de kɛ n'aw ye ni nalen bɛ jatigiw baro dɔɔni ni nana baaro de kɛ n'aw ye bolo bɛ n ka kucalama b'aw ye ni nalen bɛ baaro de kɛ n'aw ye jaduna de duguba kibaro dɔn
chaud. Jara la messe. Ok, merci. Ni voix ko kuma tege. Ok, la messe amna temena question yi. Question mi meni bulu tunu o de yala nyamakala ya suguyaw akacha. Ni bi fe ki da do ala don ka wala am. Aywa. Zaro iba fe ka kuma dele ma bide. Tibarkalla nyamakala ya sugu kacha akacha kojugu. Ima ini ngara ikene sigi chugu aba fo ngara banani ngara nani jeli bala fine bala garange bala numu bala ngara nani we ngara nani mi kume mandi note elai Sheikh Mortal anatola nani ngara we afefana dongulu de na faraka ya tukuni ona nani mabo ona nani sahew ona nani fencha mai tukuni o fena nani ngara nani ka faraka awo donc ngara nani de bien kosobe na kenesiki amba fo jeli kunda fine kunda numu kunda ani garange kunda amba anta dans yoro là donc moi je préfère m'arrêter là-bas aussi. D'accord, c'est ça. OK. Familial soro lula et ne be fega donc est-ce que la masse be métier wéré exercer et ka mité jeli ya et puis tay ko lay dana rondu Tibarkalla question folo la masivi métier wereke wa awa la masivi métier wereke tibarkalla comme nya foto komina nye kalanke et puis fana j'ai eu la chance ka bara soro fana et kuchala ya noni docteur di. D'accord. Comment faut le docteur? Voilà, les docteurs. Donc, c'est l'occasion, je salue tous les personnels de Médecins Sans Frontières. Et je suis infirmière au sein des Médecins Sans Frontières. Donc, on a kuchala au domaine de Kono. Nana ya kuchala c'était en 2010. Nana ya kuchala de Kana Sans Frontières Barake. Bon, bi bara wera ko fait. Après doctorat bi jeli yanke kosobe fasiay oui obe fasiay et puis Sans Frontières mo godé pousser kosobe gambla la fana de OK donc je vous salue vraiment au bella jeli makoni chawere au bolen ko la fana je suis animatrice. Je suis animatrice à la radio Coton FM et chaque dimanche nous devons maninga kenesiki. Donc de 9h à 10h nous devons kenesiki. Donc bien technicien nga auditeur kanu ba bela jeli info à l'occasion et au bolen ko la fana bi bara chama ke bi fere mesenunke et musula ben fion bi chama ke olula. On va ira la masse boulot be fait chaman bari la. Voilà, duba ko na ko ni. D'accord. Foi ga activi re de koy. Familial soro lola et sonko nunu ta fanfela la single do bi bolo single u bembulu tibarkala single bembulu fa chama ni single que je fais la première au Kumbe la Perika ko bengari mali de wunyo bengari ko ajawi ye mali janamus bengari ko ajawi ni tara corona korofe moko kolubi benefe bengari ko ajawi awa mali baya awa kunu mali ani bi mali batekelenye badenya kume malila dambe kume malila sinia kume malila sinangunya kume malila ngakele jokuna nani benya myambulo kele manyinde sabali. Ça c'était ma toute première single. Ode kinga dongeli folo dongeli flana kera ubene konia bon kuchala c'était en 2020. Oui, les mêmes années aussi je fais ubene konia. Ubene konia dobe konia tagama chokofe. Dobene konia ube konia kumake chokofe. Ubene konia yele ke chogofe komi dongili dumada munajogo ben konia okama jeli mandia mi menena kananjugo ya alade oke dogone masita neta inda kanye. Donc c'était la deuxième et au Fenekera au 2020 kelena
Et la troisième, c'était une chanson dédiée sur un grand projet à Koutiala ici. Et oui, Médecins sans frontières est là où je travaille aussi. Donc, on y est baraké, on y est dans l'idée. On y est son kilimbo là. Qu'est-ce que les Médecins sans frontières font et leur importance. Donc, à nous, on va faire un message pour nous lancer. Donc, on y est fait. Et donc, deuxième, et la quatrième, ça a été et Kuchalaka au passage comme il y a à mettre comme ça. Aujodo, Kuchalaka, aujodo, Janjo Njaraola. Donc, Janjo Jara Kuchalaka, la Kuchalera de Carnet. Ay, Kuchalaka, donc, c'est avec cette chanson même qui est à festival là, ni au chanson indé. Donc, Nana Keroe, Kosa Inant, la Gadore Ketubini, nous danga flakela. D'accord. Et nous sangari. Et nous da flakela, flake tanatien bali, nyada flakela. Ijoro suna, ijoro de, sangare la nunyo, ifama tawa. Nimbe benne jati ki fe flala. Jali sanwari de ben jati ki fe. E inne jati ki yo. Jali mandiya de ben jati ki la. Bari katigi de jati ki sangari bari. Duga udin de jati ki yema sevedini. Ça, c'est tout récemment que je fais ça et c'est pour nous Sangari. Et kanake fitiri wali, inte fitiri wali et ayi bunya chama kenyi. Donc on y a récompensé ka dongli kelindala. Donc ani dongli chama de bekisra la kana. Et chama be munu mbora kaba munu yere mabufolo. Ina fo ni doda armela, ni doda e anga dugula. D'accord. Anda bena se oro no. Nala sonava. D'accord. Avec l'anjigla émission m'a dit qu'on en a toujours no weekend show. J'aime vraiment mimi c'est chaque samedi à partir de 19h. Artiste mbambolo gorobi odi la massi. La massi. Cela va ko massi tan dugné. Ko cela yere de kada le toro. Na yere ba fait toro ko ta. Ah wo. Dalelo aminyogo. Donc amete mena questionnaire toy et bara la massi ba soro gele aba kono. La masca difficulté bakera jumla litra pitine d'enfant iga carrière comme bara ni bake ibi sigaga kafoko gele abala mais bamono mi dale doda kafoko demi wulula feze la kamo feze le basoro feze dakoto konoga e nyamakala yare ya damakodi a domaine ni domaine chama tekelinyi e ka domili dai basoro afadiya kabo et nta fa ko faden bena parce que ne faden wari ni wari bi soro ka ba ni wari chama bena bolo dro voilà tout est moi je souris partout et je cours partout mais nga difficulté ba e féminin oui apparence i ba soro mogo bi yi chogo mina ka tena jeli chaka ide jeli musu mi pare de peut-être war ba bolo ka ba ou bien obisirenye ou bien fendo ka soro foi ti bolo foi ta ok kuchala ko foi te moy donc et puis fana marché ou ka dogon doni ok na so mi se ko kala me ba fa ka activité comme na amase ka keti ko sobe marché ya dogon d'accord c'est ça donc sinon aussi gelea ba tenkati et de côté conjugal mon mari me comprend et de côté familial aussi chez moi-même. Et puis tout le monde me comprend avec mes voisinages, ça va. Anna sur mi taka et plein air la kata meka juke katla kana moko kada Congo. OK. On faut lui gatil ken wakatina meilleur ma connaissez Madame Fanny. Madame Fanny. Comment faut lui monsieur Fanny? Ah bah mais à voilà. D'accord. Et la masse production cola. Des me para au bibolo ou bien il y a des biga fembe financier, il y a des sont beaucoup ni fona. Comme je viens de dire et des me baka tembolo. En fait, des me baka tembolo là. D'accord. Elle n'a sur ni appel ou lancer ça, mais il va sur ma sincère de la follow. Et monsieur a daw fana kuna. Sinon, tiens la demain baka tembolo follow les productions nera de benga studio ke et ni nga donglo donglida et sur Kuchala sur la paix ou bene konya tout
j'ai fait ça à mon plein gré. Donc il y a qui de Kawarla. Je reçois des soutiens moral bien sûr, mais des soutiens financiers au de Kagelendoni. D'accord. Ah oui, manière oui. À travers ça, il a appelé lancé. Donc mon production na mugubala parce que la chanson que j'ai fait pour Kuchala, ni donc limida Kuchala la, m'a fait ka clipuke. M'a fait ka clipuke mugobe de membagula. Mugobe de membagula Kuchala ko akulubena. Aya ko clipuke. Ni chanson de la au ka région ya ali femite mena Kuchala beba ko na so donc limanja ko sobe. Mais donc li jara ko soba jara mu ko jara Kuchala ko tleti boga be na ma jouer Kuchala radio soula. Donc on va faire un clip pour que jouer femme de fait. D'accord. OK. Collaboration kola. Ini jali wero ma collaborer folo ka son bonyon fe ou tieni yere la collaboration kola ni jali wero ma collaborer ka son bonyon fe. Mais par contre Kuchala nyamakala be abe ni bay abe ni fay abe ni koro abe ndogoni c'est-à-dire quoi nous bekadi nenu bekadi ambi nay ñoko ñe kene ko no ambanga adama de yonke nene tara mo ko ka kene ko no bi Kuchala nyamakala be fu nene tara mama ka kene ko no aba foko masanana abi bismillah kene ko no iba foko horondo nana abi saka ke do benere la métier re lo ben bunya mbi nga fuli du bela jelema na fe fe sera ne ka kene ko no ubu ka kene ko no ils sont pas gênés donc nga fuli be Kuchala nyamakala bela jeli u finew numu munu biya garange munu biya nga foli ba ubele jeli. D'accord. Foli minela. Et ametemena questionnaire toi asa. Kasebe. Igoko ya mouvement mano. Awo. Mano. Mais yala ebe jero dola ya aka semaine kono be weekend kono no yiwa. Kosobe ne bi jero dola et chaque weekend iboro Kuchala shufela ma de kari. Surtout les week-ends je fais là où la Kuchala de mouvementé. Donc chaque vendredi soir et chaque samedi soir au week-end je suis. Donc à partir de 21h je joue tam tam na. Et tam tam et plein air là. Je joue plein air là avec l'orchestre de Aruna Jara. C'est d'ailleurs l'occasion bi fuli di Aruna ma kosobe Aruna Jara na ka dimba ya bele jeli ken ngane nyumantiki en fait bi jouer non et abi tandi abi jouer abi donc le demanda la rentrée c'est gratuite mais la consommation elle est obligatoire et nous connait biti siki ka musique duma doron la mais pela c'est la pleine air iti toro foshi fini duma bi fili abana awo OK. Kuchala va bien inviter les chaque vendredi soir, chaque samedi à partir de 20h. À partir de 21h. Plein air la sansira la. Ni sera mine soni ka siriki wataraka statuma. Ibu so jema mi kerefe. C'est courba jema mi à gauche, yende et plein air. D'accord. Donc au milieu non. OK. Familiali sera là. Et sunko ta fanfala ibi sumun chama ya Kuchala konana mais yala mo bi ita ka boni Kuchala konana ta kanye du woro la fanawa kosobe e mo benta Kuchala miju Bamako et miju Bamako et miju Sibu et chez nous et ani fenga soro la yoro la de la ka déplacer kata Sévaré ko Sévaré ka bela jelini wula Sévaré ka de ko jugo et bi jouer ni abi dépend invité romina donc à la cérémonie à la fin bi jouer awo d'accord la masse soro ka no la masse bi soro surtout avec les internets là et Fenchaman Noyara. Je suis sur TikTok. C'est Massa 019. D'accord. Et nga TikTok et nga Facebook be Masita Dugune, nga YouTube fanabe Massa Masita et puis mon contact aussi. OK. Contacter Clara di Kofe ou bien nakadi ni manager de bibolo. Ni bo contacter di à la fin. Oh non, bisa nga contacter di. OK. Alors amo blaka lawan kono. Voilà. Oui, atoma chatu son kuru mi se chete ba.
Donc, actualité jumɛn bɛ Lamas bolo ni wagati in na? Ok, actualité min bɛ n bolo o ye seli bɛ ka se. D'accord. Seliba bɛ ka se toujours tam-tam plein air kelen de don. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plein air la yen nɔ. Le 8, le 9, le 10, le 11 jusqu'à une semaine. D'accord. Donc, on a fête là. Chaud sur chaud. Chaud sur chaud. Mais le jour de la fête même, oui, fête yɛrɛ amina an ye grand sumu dɔ organiser an bɛn'o kɛ n'Ala sɔnna ma plein air la. Tam-tam mɔgɔ bɛ ni invité o. Ko Job Sogoma n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen liw la. K'an foli b'u ye. Ok, donc an bɛ jouer plein air la. Donc ça sera un grand sumu et tous mes jatigiw bɛ invité len do yen an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka taa fête yɛrɛ kɛ. Ça c'est à partir de 19h. Donc faut ka taa ni sɛgɛnna waati min na i bɛ taa so parce que c'est jusqu'à 5h du matin. Faut ka taa dugu jɛ. Kule 24 invité len nɔ. Bɛɛ voilà. Kule 24 mɔgɔw spécialement aw invité len nɔ a ye taa a ka taa filmeliw kɛ a k'aw sigi voilà. Problème foyi t'a la Ala k'a don yira. Amina yarabi. Ok. Projet jumɛn fana b'i bolo? Projet minnu bɛ n bolo comme j'ai si bien dit n b'a fɛ ka clipw kɛ. Awɔ. Mais Kucala. Soit mais afla la paix c'est le chanson du moment parce que an bɛ waati min na an mago bɛ bɛn de la. Donc bɛn fɔ bɛn ti dalakuma dama ye fo ka y'an bɛɛ lajɛlen kɛwale la et puis Mali ye malien de ye Mali tɛ mɔgɔ wɛrɛ donc an b'a fɛ ka la paix kɛ ka tila ka Kucala pasa fana kɛ. Donc n'Ala ma basi foyi kɛ n na o kɔni o bɛ n ka projet ba la comme j'ai si bien dit seulement n mago bɛ dɛmɛ de la kosɛbɛ. Kucalakaw mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ dɛ. D'accord. Tailleur bi yan tailleur ɲɛnamaw bi Kucala yan waritigiw bi Kucala yan tibarikala tailleur bɛ se k'a fɔ masa na ko n bɛ fila minɛ i ka t'i ka clip kɛ n'a ye parce que ne ye Kucala kɛ Kucala ka di ne ye waritigi bɛ se k'a fɔ masa ok a filmeli kan ka bɛn joli ma parce que olu fɛn ninnu de don n'i ko k'i dɛmɛ dɔw b'a fɔ peut-être anw tɛ filmelikɛla dɔw bɛ yan ten n yɛrɛ bɛ filmelikɛla dɔn donc juste mago bɛ aide financière de la ka taa clipw kɛ. D'accord. Faamuyali sɔrɔ o la. Kurun sera cɛncɛn ma Lamas. Déjà. Donc an bɛ n'i bila dɔnkilida la. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i contacter sisan i bɛ se ka numéro di? Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka contacter dans le cadre de la musique, problème foyi t'a la. Dans le cadre de la musique. Dans le cadre de la musique, bien sûr. Mon numéro c'est le 72 94 13 17. Donc 72 94 13 17. D'accord. Bi wolonwula ani fila, bi kɔnɔntɔn ani naani, tan ni saba, tan ni wolonwula. D'accord. N'a y'o kɔngɔ dɔrɔn aw bɛ Lamas sɔrɔ. An ni Lamas bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a fɔ allo yɔrɔnin bɛɛ a n'a kan dumuni. E bɛ bɔ yan sisan dɔ b'i wele ko Lamas i ka Kucala clip u b'a bɛɛ ta en charge. Ça me fera énormément plaisir. Ni Ala sɔnna. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. Yani an ka fɔ k'i kan fili k'an ka émission fermer mot de fin jumɛn b'i bolo? Mot de fin bɛ ne bolo ça c'est de vous remercier vous-même pour les 24 mɔgɔw aw bɛɛ lajɛlen ni ce Zara Tarawele ani kɔrɔbɔrɔkɛ bi yan donc ani aw ka équipe bɛɛ lajɛlen et puis fana k'an ka foli di n kanubagaw ma kosɛbɛ minnu tɛ s'an sɔrɔ ni juru tɛ ni y'a ye jelijeni sera nin yɔrɔ in ma aw de y'a poussé fo ka na se nin yɔrɔ in ma donc n ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye minnu ye habillé don o don minnu bɛ n wele ka nafolo mugu ta ka di yan wari ka di jeliw ye dɛ donc n ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye dakuru ɲɛ kelen aw ni ce aw yɛrɛ ye surtout mon papa qui me regarde maintenant donc ko baba ni su magatina kan ka foli bele awa d'accord et ne yɛrɛ bɛ n ka partenaire fo ne tɛ se ka olu foli la yani i bɛ ka dɔnkili da an ka partenaire belebeleba Baguette Plus comme b'a fɔ ɲɛna toujours aw minnu mago bɛ anniversaire gâteau dumanw na shawarma hamburger o n'a ɲɔgɔnna caman a y'aw senfa joona ka se Baguette Plus la Segu sira la u ka yɔrɔ kofɔlen filanan o filɛ nin ye Amdalaye o yɔrɔ filanan ye Poliso kɛrɛfɛla la
partenaire flana o tiara yana de teula numéro 1 teula sambalanyo sorora klimpe sugungu konnana jalatu kari sura boutique bambino dailem fino aba anguru sore aba detail sore no aita tiara na sa akami akato ka blanga commentaire la et puis inte sengente nyine aita ko abonner anga page la au maximum donc akanga fon partager aku aimer et puis aku commenter pour savoir amenya bolo am fo ka kambe seven wore na la sono me yano che la mas be na voix fili la basa mi bolo. Okay. Kanasira arime kanasira nde Alisa unga arime juguma lola Kanasira arime kanasira nde Alisa unga arime juguma lola Kele bora koron kanasira Kele bora kile bio kanasira rime Kele bora baba fe kanasira Kele bora bani fe kanasira Kele bora fa farenju kute saula Alisa unga arime juguma lola Jara, aku anda jadi bagai kau kambe samedi wera nala sama kabe bye brava iya lah maya lah aku jodoh jalan kau